तेरी वफादारी के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे रहम के लिए, और खुदावंद नए दिन के लिए, नई सांसों के लिए, इन लम्हों के लिए जब हम खुदावंद तेरी हुजूरी में यहाँ मौजूद हैं, तो तुझसे मिन्नत है कि खुदावंद तू हमें अपनी पनाह और अपनी हाथों में ले। खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि तूने हमारी सूरत अपने हाथों में बनाए रखी है, और खुदावंद तू हमें अपने रहम और अपने फजल से हमें प्यार करता है, हमें अपने में बढ़ने की ताकत बख्शता है। इस नए साल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा के हम तेरे नाम को जला दे सके। सारी इज्जत सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिले, और तुझसे मिन्नत है खुदावंद कि अपने पापों का ताज़ा मसा में बख्श दे, ताकि हम रोज बरोज तेरे नाम की गुआही का बायस बन सके। हम सब की खताओं को माफ कर यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये नहायत खूबसूरत आयत है जो अक्सर हमने साल में, और जब खुदा हमें मौका देता है तो हम इसको पढ़ते हैं। बहुत सारे हवाला जात हैं, और यहाँ लिखा है लूका की न्यूज़ का 13वां बाब, और यहाँ नहायत खूबसूरत अल्फाज हैं। और यहाँ लिखा है कि उस बागबान ने उससे कहा कि देख, मैं 3 बरस से इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ। ये साल नहायत मुख्तलिफ और बड़ा डिफिकल्ट साल है, क्योंकि इस साल हम उस तरह नहीं मना रहे जिस तरह हम हर साल मनाते हैं। क्योंकि इस साल आपको मालूम है कि जो हालात हैं इस वक्त पूरी दुनिया के, एक खौफ, परेशानी और एक जो दुनिया में जो मातम की समा चल रहा है, तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोगों की डेथ हो गई इस बीमारी से और इस वबा से। और लोग अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने यार दोस्तों को वो खो बैठे हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को और उनके खानदान जो है उससे जुदा हो चुके हैं, और ये पूरी दुनिया इस वक्त सफर कर रही है। सारी दुनिया इसकी लपेट में है, और कोई शख्स भी, कोई मुल्क भी इससे बचा हुआ नहीं है। हर शख्स जो है इसके खिलाफ जंग कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं से निकलने का रास्ता निकाल रहा है। लेकिन ये उस तरह हम साल को नहीं मना रहे जिस तरह हर साल हम वेलकम करते हैं 31st की नाइट को, एंजॉय करते हैं, फन करते हैं। लेकिन इस साल बड़ी सादगी के साथ, बड़े चीजों के साथ, खुदा हमारी जिंदगियों में जो जो चीजें आने देता है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मकसद होता है। खुदा हमें किसी ना किसी तजर्बे में से गुजारता है, उसके एंड में हमें मालूम होता है कि ये तजर्बा हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा जो है वो लेकर आए। उसी तरह है, जब रात होती है, अंधेरा होता है, 9 बजते हैं, तो आपने देखा है कि बाहर अंधेरा होता है, और जैसे ही 10 बजते हैं रात के, तो आप बाहर निकलते हैं तो उसी तरह तारीकी, उसी तरह अंधेरा छाया होता है। फिर जब 11 o'clock होता है, फिर आप देखते हैं कि अंधेरा वहीं पर टाइम है और टाइम चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही हम 12 बजे जाते हैं, और 12 बजे भी हम देखते हैं कि बाहर जब देखते हैं तो उसी तरह अंधेरा है। लेकिन 12:01 में क्या होता है कि वो नया दिन शुरू हो जाता है। तारीकी वहीं पर है, अंधेरा वहीं पर है, लेकिन खुदा हमारी जिंदगी में उस तारीकी में एक लम्हे के बाद, यानी 12 बजे हमारी जिंदगी में खुदा नया दिन ले आता है। एक नया दिन की आगाज हो जाता है। हालांकि तारीकी और वहीं पर मौजूद है, लेकिन खुदा हमें नए दिन में दाखिल कर देता है। खुदा हमारी जिंदगी से बहुत सारी चीजें चाहता है। बहुत दफा हमें ब्रेक करवाता है, बहुत दफा हम रुकते नहीं है। खुदा हमें रोकता है और बताना चाहता है कि जिस जगह तू जा रहा है वो मेरी मर्जी नहीं है। और इसी तरह हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी दुख और तकलीफें सहते हैं। यहाँ लिखा है, देख मैं 3 बरस से, यहाँ बागबान कहता है मैं 3 बरस से इस बाग में से फल ढूंढने आता हूँ। ये सवाल कर रहा है बागबान कि मैं 3 बरस से इस दरख्त में, इस बागबान में, इस गांव में दरख्त फल ढूंढने आता हूं, लेकिन मुझे फल नहीं मिलता। तो जवाब, उसका आंसर जो है वो ये, मुझे नहीं मिलता। फिर बागबान कहता है, क्यों तू इसको इस पे कायम किया हुआ है, इसको काट डाल, क्योंकि ये और जमीन को भी इसने रोका हुआ है। और फिर बागबान कहता है कि ऐ मालिक थोड़ा वक्त दे, ताकि मैं इसकी देखभाल करूं, इसको वक्त मिले और ये अपने में से फल लाए। इसका मतलब ये है कि खुदा हर रोज मुझे मौका देता है, खुदा हर रोज मुझे चांस देता है,
خدا ہر روز مجھے ایک موقع اور ایک چانس اور ایک آگے بڑھنے کی اور تبدیلی لانے کا موقع بخشتا ہے. خدا کہتا ہے اب بھی سوچ، اب بھی سوچ، اب بھی سوچ کہ میں نے تیری زندگی میں ایک اور دن دے دیا، میں نے تیری زندگی میں ایک اور رات دے دی، میں نے تجھے ایک اور چانس دے دیا. اگر تو اپنی زندگی کو میرے پاس نہیں لاتا تو پھر تو اس زمین سے کاٹ دیا جائے گا. مسیح خداوند ہمارا پھل ہے. مسیح خداوند یہ جو پھل ہے یہ مسیح خداوند ہے. مسیح خداوند ہمارا پھل ہے. اور اگر مسیح کی خوبیاں ہمارے اندر ظاہر نہیں ہوتی اور ہم مسیح کو نہیں پہنتے تو پھر ہمارے اندر بہت ساری برکتیں نہیں آ سکتی. کیونکہ یسوع کے بغیر نئے سال میں داخل ہونا اسی طرح یہ ہے کہ آپ زندگی تو ہے لیکن آپ بسترے پہ کومے کی حالت میں ہیں. کیونکہ یسوع کے بغیر آپ نئے سال میں نہیں جا سکتے. یسوع کے بغیر آپ کہیں نہیں جا سکتے. یسوع ہی ہے وہ میری طاقت. لکھا ہے پالوس رسول کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میں پست بھی ہو سکتا ہوں، میں بڑھ بھی سکتا ہوں، میں خدا کی پرستش بھی کر سکتا ہوں. خدا ہمیں وہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم اس کی زندگی میں اس کے فضل میں آگے بڑھ سکے. کیونکہ مسیح کے بغیر کوئی آسمان پہ نہیں جا سکتا. مسیح کے بغیر نجات نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. نجات، کفارہ، زندگی، ہمیشہ کی زندگی خدا کے بیٹے میں ہے. اگر خدا کا بیٹا دنیا میں نہ آتا تو ہمیں زندگی نہ ملتی. خدا کے بیٹے کے بغیر کوئی اور وسیلہ نہیں ہے. کیونکہ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جب مسیح خداوند رات کو پہاڑی پہ بیٹھا دعا کر رہا تھا اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کے نیچے گر رہا تھا اور خداوند نے کہا ہے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن تیری مرضی. خدا نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے تیرے پیے بغیر یہ نہیں کر سکتا. نجات تیرے وجہ سے آنی ہے. نجات دہندہ تو ہے. تو نجات آئے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ تو ہی پیے گا، تجھے ہی پینا پڑے گا، تو ہی دنیا کو نجات دے گا. کیونکہ میرے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں ہے جو مجھے ان لوگوں کو واپس لا سکے. خدا کا بیٹا ہمیں واپس لے کر گیا. میرے ساتھ نکالے ذرا پطرس کا خط. پطرس کا پہلا خط نکالیں اور اس میں سے ذرا دیکھیں. مقدس پطرس اس کا تیسرا باب. یہ پطرس کا خط ہے اور اس کا تیسرا باب اس کی آخری ہے. یہ دوسرا پطرس ہے اس کا تیسرا باب اور اس کی آٹھویں ہے. سر اس کو پڑھنا تھا. پہلا پطرس دوسرا پطرس اس کا تیسرا باب اس کی آٹھویں ہے. اے عزیزو یہ بات خاص تم سے پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 دن کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر. یس تھینک یو سو مچ. یہاں لکھا ہے کہ ہمارا 1000 برس خدا کے ایک دن کے برابر ہے. ہمارے 1000 برس خداوند کے ایک دن کے برابر ہے. اور خدا کا کلام اس نئے سال میں یہ بتانا چاہتا ہے. خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہے کہ ہمارا 1000 برس خدا کی ایک دن کے برابر ہے. خدا کی ایک دن کی برکت میرے 1000 برس کے لیے ہے، میری پشتوں کے لیے ہے. خداوند کی ایک دن کی برکت 1000 برس کے لیے. جو خدا کے بیٹے کو قبول کرتا ہے نہ صرف وہ برکت سے فیض یاب ہوتا ہے بلکہ اس کی نسلیں بھی خداوند سے برکتوں میں فیض یاب ہوتی ہیں. خدا اپنے لوگوں کو برکتیں دیتا ہے. خدا اپنے لوگوں پر اپنا کرم کرتا ہے. اس نئے سال میں ہم ذرا اپنی زندگی پر سوچیں اور ہم غور کریں کہ اس سال میں نے کیا حاصل کیا ہے.
اور کیا میں نے کھویا ہے, مجھے کیا ملا ہے, اس سال میرے پاس کیا چیزیں تھی جو میں نے گول جو ہے اس تک پہنچا ہوں. اور 2020 کا سال میرے لیے کیسا تھا؟ کیا روحانی طور پر, جسمانی طور پر میں ترقی کی؟ کیا میں نے روحانی طور پر ترقی کی؟ کیا میں نے معاشی طور پر ترقی کی؟ کیا میں نے دنیاوی طور پر ترقی کی؟ میں نے کیا کمایا ہے؟ سال میں 365 دن ہوتے ہیں, ہمارے 365 دن پورا سال ہم نے گزارا. اس میں کتنے دن ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیا؟ کتنے دن ہم خداوند کے ساتھ وقت گزارا؟ کتنا وقت ہم اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ گزارا؟ کتنا وقت ہے جو ہم نے کام پہ گزارا؟ اور کتنا وقت ہے جو ہم نے خدا کے گھر میں آ کر خدا کی پرستش میں وقت گزارا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پلاننگ کرتے ہیں, ہر سال لوگ پلاننگ کرتے ہیں. بچے میرے پلاننگ کرتے ہیں کہ سال ہم یہ کریں گے, ہم بائبل پڑھیں گے, ہم جم جائیں گے, ہم کھانا کریں گے, ایکسرسائز کریں گے, یہ کریں گے. لیکن وہ 20-25 دن تک ہوتا ہے, اس کے بعد پلاننگ سب کچھ بھول جاتے ہیں. کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں ہماری زندگی میں وہ پلاننگ کامیاب نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارا کوئی گول نہیں ہوتا, ہمارا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا. جس دن ہم اپنا گول بنا لیں گے کہ یہ جہاں تک میں نے پہنچنا ہے, آپ پلان کرتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہماری پلاننگ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے جانا کہاں ہے, آپ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور گاڑی سٹارٹ کر دی اور جی پی ایس میں آپ ایڈریس نہیں ڈالتے اور گاڑی کو چلا دیتے ہیں اور چلتی رہتی ہے, گاڑی چلتی رہتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے جانا کہاں. اس سال مجھے پتا ہونا چاہیے میں نے کہاں جانا ہے, میرا گول کیا ہے, میرا ٹارگیٹ کیا ہے, میرا اینڈ کیا ہے, میرا کہاں سفر ختم ہونا ہے اور میں نے کہاں اپنے اس معیار تک پہنچنا ہے. اگر میری زندگی میں ترقی نہیں ہوتی, میں روحانی طور پر مضبوط نہیں ہوتا, تو پھر کئی پرابلم ہے. مجھے اس پرابلم کو دور کرنا ہے, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اپنے آپ میں سے وہ پرابلم دور کر, جو خدا ہم پر اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے. کیونکہ مسیح کے بغیر ہم کچھ نہیں. کلام مقدس میں اس سال 2021 میں خدا یسوع مسیح ہمیں ایک دعوت دینا چاہتا ہے. میرے ساتھ نکالیں ذرا مکاشفہ اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت, اور میں اس کو پڑھتا ہوں. مکاشفہ اس کا 3 باب اس کی 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. جو میری آواز سنے گا, کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہوں. خدا مسیح ہمیں یہاں دعوت دیتا ہے کہ دیکھ میں دل کے دروازے پہ کھڑا ہوں, میں دروازے پہ تیرے کھڑا ہوں اور کھٹکھٹاتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں دروازہ کھول دیتے ہیں, خدا وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور میں دروازہ کھول دیتا ہوں, دیٹ مین کہ میں خدا کی فرسٹ پیورٹی میں آ گیا. خدا کی فرسٹ توجہ میرے ساتھ ہے, خدا کا فرسٹ رسپونس میرے لیے ہے. میں فرسٹ پیورٹی ہوں خدا کی. اور جب آپ خدا کی فرسٹ پیورٹی بن جاتے ہیں تو پھر خدا دروازہ جب کھولے گا اور وہ خدا آپ کو برکت دے گا. اور خدا نے جتنے بھی بائبل مقدس میں لوگوں نے خدا کو فرسٹ پیورٹی دی ہے, آسمان پر خدا نے ان کے لیے اور زمین پر ان کے لیے خدا نے رحمت برسائی. اور آپ کو معلوم ہے کہ 120 برس کے بعد آسمان کے کھڑکیاں کھلی اور پانی نازل ہوا. پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آگے سمندر تھا اور خدا نے 2 حصوں کو کیا, کیونکہ خدا کے لوگوں نے, خدا کے بندے نے اول درجہ پیورٹی خداوند کو دی. خدا نے سمندر کو چیر دیا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ شیروں کی ماں میں لوگوں کو ڈالا گیا, ڈینیل کو ڈالا گیا, جس کی پیورٹی فرسٹ خدا تھا. خدا نے شیروں کی فطرت کو چینج کر دیا اور شیروں کے منہ بند کر دیا. ڈینیل کے دوستوں کو آگ میں ڈالا گیا. خدا نے آگ کی نیچر کو بسم کر دیا جو جلاتی ہے, خدا نے اس کو چینج کر دیا. خدا اپنے لوگوں کے لیے چینج کر دیتا ہے جو اول درجہ خدا کو دیتے ہیں. خدا انہیں اول درجہ دیتا ہے. دیکھ میں دل کے دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, تو دروازہ کھول, میں تیرے ساتھ بیٹھوں گا. اور پھر جب آپ دروازہ کھولیں گے, جب آپ نے دروازہ کھولا تو پھر
खुदावंद कहता है मैं भी तेरे लिए दरवाजा खोलूंगा। और वो दरवाजा कौन सा खोलेगा? हेवन का। हेवन का दरवाजा खुल जाएगा। और मसीह खुदावंद ने इंजील में मुकद्दस में कहा है, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों आओ, जो बादशाही तुम्हारे लिए तैयार की गई थी उसे मिरास कर लो। जब मैं अपने दिल का दरवाजा खोलूंगा, आसमान पर हेवन का दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों को हेवन में लेने के लिए आया। खुदा का बेटा दुनिया में इसीलिए आया कि मुझे और आपको निजात दे। खुदा का बेटा दुनिया में इसीलिए आया कि मुझे और आपको गुनाहों से, कफारे से निकाले। हम अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं। हम अपने लिए चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल सेफ हो जाए, लेकिन जब आप यीशु को कबूल कर लेते हैं तो आप अपना मुस्तकबिल सेफ कर देते हैं, क्योंकि खुदा मसीह हमारा मुस्तकबिल है। खुदा मसीह हमें निजात देने वाला खुदा है, वो हमें बचाने वाला। ज़बूर 91 में लिखा है, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया। जब हम खुदा के साथ दिल लगाते हैं, खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, तो फिर खुदा कहता है तू मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं तुझे बचाऊंगा, तू मेरा फर्स्ट प्यार है। प्यार और इश्क में फर्क होता है। प्यार वो होता है जब इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है और उसकी फिक्र का, उसकी परेशानियों का, एक दूसरे का ख्याल करता है। खुदा ने दुनिया से इश्क किया, और जब कोई किसी से इश्क करता है तो उससे अपने आप को वो भूल जाता है, उस शख्स से इश्क करता है जिससे वो इश्क करता है, उसी की से फिक्र रहती है। खुदा ने हमसे इश्क किया और उसने अपना इकलौता बेटा दुनिया में बख्श दिया, ताकि उसके वसीला से मेरा निजात पा सके। खुदा 100% हमारे लिए कुर्बान है। खुदा ने 100% अपनी जान हमारे लिए दी। 2021 में हम दाखिल हो गए। कितने लोग थे जो कोरोना की इस वबा से लोग मर गए। हम क्यों जिंदा हैं? हम क्यों बचे हुए हैं? क्या हम बहुत ज्यादा रूहानी हैं? हम बहुत ज्यादा खुदावंद को प्यार करने वाले लोग हैं? हम दिन रात दुआएं करते रहते हैं? ये खुदा का फजल है, वो हमें बार बार चांस दे रहा है कि चेंज योर नेचर, चेंज योर लाइफ। खुदा ने हमें चांस दिया, वो फिर हमें चांस नहीं देगा, फिर चल में मौका ना दे। देखो, सोचिए अपनी जिंदगी पर, मेरी जिंदगी क्या है, हम क्या किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है। अगर आप इस जिंदगी में बरकतें लेना चाहते हैं तो फिर यीशु को कबूल करें। मसीह ने कहा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। खुदा मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा, जो मेरे पास आएगा वो कभी तारीकी में ना चलेगा। खुदा हमें 2021 में दाखिल किया, ये खुदावन का फजल है। अंजील मुकद्दस की खुशखबरी का आगाज ही यहां से होता है कि खुदा हमसे प्यार करता है। खुदा का फजल है हम पर, और फजल का मतलब है कि वो चीज जिसका मैं हकदार नहीं था, यीशु के लहू ने मुझे हकदार बना दिया। मैं खुदा का बेटा और बेटियां बन गए, शाही कहनों का फिरका बन गए, मुकद्दस कौम बन गए, खुदा के ले पालक बेटे और बेटियां बन गए। आज मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हमें हक है, हम उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं। और दुनिया में किसी मज़हब के अंदर ये हक नहीं है कि वो खुदा को, अल्लाह को, भगवान को, यावे को बाप कह सके। सिर्फ बाइबल मुकद्दस में बताती है, मसीहत के अंदर ये हमें हक हासिल है कि हम खुदा को बाप कहकर, बाप भी नहीं बल्कि अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। और जब भी हम दुआ करते हैं हम ये कहते हैं, हर रोज हमारा ताल्लुक हेवन के साथ जुड़ जाता है। जब भी हम दुआ करते हैं, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तू जो हेवन में है, वो जगह मेरी भी है क्योंकि वो मेरे बाप की है। जब वो मेरा बाप बन जाएगा तो वो मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी। अगर वो मेरा बाप नहीं है तो फिर हेवन मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। यीशु मुझे बाप के पास लेकर गया। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने मसीह में होकर
दुनिया के साथ मेल मिलाप करके मेरा बाप के साथ लिंक जोड़ दिया। अब जब हम शाही कहनों का फिक्र है, मुकद्दस कौम है, खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपकी परेशानियों को जानता है, खुदा आपके दुखों को जानता है, खुदा आपकी तकलीफों को जानता है, खुदा किसी चीज से भी बेखबर नहीं है, उसे मालूम है। और कभी कभी हम कहते हैं शायद खुदा हमारी फिक्र नहीं करता, खुदा हमसे प्यार करता है। कभी कभी कहते हैं खुदा हमारी दुआओं को सुनता, खुदा हमें फेवर नहीं देता। हम खुदा को फेवर नहीं देते, लेकिन खुदा ऑलवेज हमें फेवर देता है। वो हमेशा हमसे प्यार करता है। उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक, मसीह ने आखिरी अल्फाज कहे आसमान पर जाने से पहले कि मैं दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ। खुदा का बेटा दुनिया के आखिर तक मेरे साथ है, जिसका इनाम का मतलब है कि God is with us। उसका नाम इम्मानुएल है, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। हम मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी भी रास्ते नहीं करूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसे से मुझे तसल्ली है, वो मुझे बहाल करता है, वो मुझे परेशानियों से दुखों से दूर करके अपनी मोहब्बत में बहाल करता है, वो अपनी रहमत में मुझे बढ़ाता है। अगर खुदा हम करते चलता है, आखिरी बात, अगर 2020 में हमें तजर्बा नहीं हुआ, शख्सी तजर्बा नहीं हुआ, तो 2021 भी बेमानी है। क्योंकि एक चीज आप समझ लें कि मसीह के बगैर कुछ भी नहीं है, मसीह के बगैर कुछ भी नहीं है। मसीह जिंदगी है, मसीह हमें जिंदगी दिलाने वाला है, वो खुदा है, वो कादिर मुतलिक है, वो मुझे बचा सकता है, वो मुझे निकाल सकता है गुनाह से, और हमें और कोई रास्ता नहीं है। खास मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी ये है, खुदा के कलाम में बताता है कि यीशु हमसे प्यार करता है, वो हमें ढूंढता है। उसने कहा मैं जिंदगी देने के लिए आया हूँ, और कसरत की जिंदगी देने के लिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जिंदगी कैसे लेते हैं, यीशु को कबूल करने से, अपनी इल्मियत से, अपनी ताकत से। आज लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग खुदा के घर भी नहीं आते, डरते हैं। डरना चाहिए, लेकिन यीशु के साथ ईमान भी रखना चाहिए कि वो मुझे बचा सकता है, वो मुझे निकाल सकता है। पंडित साहब अक्सर कहते हैं, वो पूछ लेते हैं उस औरत यहूदी औरत की कि तेरे ईमान में, तेरा ईमान, तो हमने कहा मैंने ऐसा ईमान बोले बनी इसराइल में नहीं देखा। जो रहना चाहिए, यीशु हमारे साथ है, खुदा का बेटा हमारे साथ है। हम जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, अपने आप को छुपा लें, और अगर खुदा का बेटा हमारे साथ नहीं है तो वो कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन अगर खुदा हमारे साथ है तो तेरे उठने बैठने पर तुझे बरकत देगा। कलाम में लिखा है बीमारी तुझे छू नहीं पाएगी, तकलीफ तुझे छू नहीं पाएगी, तबलीफ तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। जहाँ खुदा का बेटा है वहाँ जिंदगी है, जहाँ खुदा का बेटा है वहाँ ताजगी है, जहाँ खुदा का बेटा है वहाँ इब्लीस नहीं आ सकता, क्योंकि उसका वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ। हम दुआ करें। तो हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी सारी बरकतों के, तेरे सारे फजल के, तेरे सारे रहम के, इस वक्त के जब हम तेरी हुजूर में जमा